So guys, good evening guys. So mag street remap ta ugma sa Liloan, Cebu guys. So ayan guys yung promo natin. Honda 800, Yamaha 15, Suzuki 14. Gian Works street remap. So bukas guys, ugma puhon mangita. So ready na yung tent natin guys. So ayan yung mga batos natin. Ugma mangita tag lugar sa Liloan, Cebu guys. So hahanap tayo ng pwesto para magkapag street remap tayo guys bukas guys. So matik promo. Year-end promo ba? So araw, ready na itong tent oh. So sa mga customer to, dili na mo mainitan ang ating tent guys oh. Dara, suod guys iko ano, crash bag oh. Sige, una, sir, sunod, sunod sir. Oh, sige sir, oh sige, nainal sir. Oh, sige sir, sir. Okay, rumos sir, sir, sige. Okay, sunod sir, sige sir. So ganyan tayo bukas guys, busy, sure full guys. So unsa adlaw ron? Huwebes 18 no, 18. So December 19 guys, Liloan, Cebu guys. So mag-post na ko asang location guys. Pero ayan guys oh. Ayan na po yung ano natin. 800, 1514. So napakamura na yan guys. Ako pa yung pupunta sa lugar nyo. So matik ikot tayo buong Cebu, okay? Let's go. So handa na namin tong tent. Sige do. Disassemble na ta. Let's go. So ayan guys, pinaprepare na namin yung tent. So ito bagong bili namin sa Shopee, malaki siya, 2,000 plus lang ito. So ayan guys, disassemble na namin. So kasi ilalagay namin, try namin i-fit kay trash bag guys. So ayan, so far so good naman, fit naman siya guys. So pasok 3 tao sa sasakyan na to. So ayan guys, folding na kami, papasok na yan dyan. Ayan, at sasarado na namin. Yun, swak na swak, let's go. So guys, natapos na natin siya i-disassemble yung ating tent guys. And we are ready to go to Liloan. So ayan itong ano namin, para bukas sa kilid sa daan. So ayan, ayun itong pagpatig natin. So ayan, ready na. Tignan mo yung ano namin. Sa trash bag guys. Ayan yung trash bag guys. Okay, nandun na yung tent natin. Ito yung roof na yung tent. Okay, ready na siya. Let's go. So papunta na kami bukas, December 19. Let's go. Okay.